Hello, hello, hello. We are from Group 10. We present about the effective change manager and what does it takes. So, this is our group members. I'm Nurin Afikah binti Muhammad Nazri, Muhammad Syafiq bin Rizal, Roshami Minadia binti Abdul Rahim, and Aisyah Raihana binti Abdul Rashid. So, let's focus on our presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurin Afikah binti Muhammad Nazri with metric number I19103577. So the first slide is about who are there. Who are change manager actually? A change manager will play a key role to ensuring projects which is change initiative meet objective on time and on budget by increasing employee adoption and usage. So it means that change manager ni merupakan individu yang mana akan memastikan bahawa segala projek yang dibuat, apa sahaja perubahan yang dibuat adalah menepati kepada masa yang ditetapkan dan kepada anggaran bajet yang telah diberikan dengan memaksimumkan kepada penggunaan pekerja. Dan selain itu, it focus on the people side of change, including changes to business processes, system and technology, job roles and organization structure. Dan ia fokus kepada business process, fokus kepada sistem dan juga teknologi, fokus kepada tugas dan tanggungjawab dan juga struktur organisasi. So, next is Donald Kuhn. Donald Kuhn studied product champion senior managers with considerable power and prestige. Donald Kuhn mentafsir bahawa product champion ini merupakan senior manager yang mana mempunyai kuasa dan juga prestige yang baik. Dan yang kedua, Tom Peters and Bob Waterman describe those who dump the bureaucracy and take it on themselves to maneuver their projects through the system as change champion. Tom Peters and Bob Waterman mentafsirkan bahawa change champion ini adalah individu yang mana mengkritik ataupun mengkutuk kepada sesuatu birokrasi. Mereka akan mengendalikan secara sendiri perubahan tersebut mengikut kepada sistem yang diberikan. Okay. Then is Modesto MIDQ 1980 distinguishes the role of technological entrepreneur from those of sponsor, senior manager and executive champion which is power broker. Modesto MIDQ membezakan tanggungjawab sebagai usahawan technological dari segi sponsor iaitu penaja seperti senior manager dan juga executive champion iaitu power broker. And Reichert Ottaway 1983 identifies three categories of change manager, which is the first is change generator, change implementers, and change adopters. Now we go through to the by Patrick Corner and Linda Lake 1988 identify four roles of change manager. The first is the catalyst. Who is the catalyst? Catalyst ni adalah orang yang tidak berpuas hati dengan sesuatu perkara. Individu yang tidak berpuas hati tentang sesuatu perkara. Sebagai contoh, dia tidak berpuas hati dengan perkara tersebut, maka beliau ingin melakukan perubahan. Itu adalah the catalyst. The solution giver pula. The solution giver adalah individu yang mana akan memberi suggestion, akan memberi cadangan untuk sebarang penambahbaikan. Yang ketiga, the process helper. The process helper ni maksudnya individu yang akan membantu orang lain juga. And the last is the resource linker. Individu yang akan memastikan bahawa segala sumber itu cukup. Dari segi people, dari segi funding ataupun selainnya. Next is Carol, Betty and John Gordon 1991. Distinguishes senior management patriarchs who originate ideas from evangelists who implement them. Okay, then Top John Stigenberg and A.K. Phillips 1993 argue that change relies on small number of committed individuals whom they call souls of fire. From the Swedish S-Jalar, meaning driven by burning enthusiasm. What is meant by that?
semangat yang membara, individu yang mempunyai semangat yang tinggi. Michael Street and Jean Lamiman 2002 identify 5 roles of innovation and change: sparks, sponsors, shapers, sounding boards, specialists, noting that those who generate ideas can come from any level in organization. Okay, then is discussing your company's secret change manager. Rykert, Pascal and Jerry Sternin 2005 advise a bottom-up approach that encourage the positive deviance in the organization. Rykert, Pascal and Jerry Sternin 2005 ni, dia memberi pendapat bahawa untuk menggunakan pendekatan bottom-up. Pendekatan bottom-up tu daripada bawah ke atas untuk positif, penyimpangan yang lebih positif di dalam organisasi. Next is, they also argue that the key is to engage the member of the community you want to change in the process of discovery, making them the evangelists of their own conversion experience, which is by Pascal and Sternin 2005. And the last is, arguing for the importance of networking skill, Julie Batliana and Tiziana Casciaro 2013. Stay with the conventional team change agent. Julie Batliana and Tiziana Casciaro mendefinisikan bahawa individu yang mempunyai networking skill yang baik, iaitu skill networking yang baik, mereka adalah seperti change agent. So, yang di sini adalah merupakan the others name that change manager have been called, such as catalyst, change adopter, change champion, spark, sounding board, source of fire, and then resource linker, shaper, and other else. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Syafiq Birizal. My metric number is I191-03735. So I'm from group 10, presenter number 2. Okay, for the first slide, I will present is changing from a middle. Changing from a middle manager. Middle manager play an essential but often under-recognized role in leading organizational change. They may institute change and therefore be called to demonstrate leadership similar to that of top-level leaders. So, pengurusan pertengahan memainkan peranan penting tetapi kerap peranan yang kurang dikenali dalam organisasi terkemuka. Mereka mungkin memulakan perubahan dan oleh itu dipanggil untuk menunjukkan kepimpinan yang serupa dengan pemimpin atasan. Okay, we go to the next slide. Okay, for the next slide, we have 4 kind of middle management contribution to organizational innovation, change, and strategy. So we have 4 points for kind of middle management. Number 1 is gathering and synthesizing information. Number 2 is justifying and championing alternative. Number 3 is facilitating adaptability and replacing roles and buying time. And last but not least is translating goals into action and selling initiative to staff. Okay, we have 4 points for kind of middle management. I repeat again, number 1 is gathering and synthesizing information. Number 2 is justifying and championing alternative. Number 3 is facilitating adaptability and replacing roles and buying time. And last, translating goals into action and selling initiative to staff. Okay, we go to the next slide. Still and hustle below the radar. Quiet change manager or tempered radical do not belong to the top management group and they may not have middle management role either. Okay, untuk yang pertama ni, pengurusan perubahan yang cukup atau radical tempered.
Jangan tergolong di puncak kumpulan pengurusan dan mereka mungkin tidak mempunyai pertengahan peranan pengurusan yang sama ada. Okay, for the next, quiet leader. Drive change and improvement effectively by being patient, buying themselves time, managing their political capital and bending the rule. Pemimpin cukup memacu perubahan dan penambahbaikan secara berkesan untuk bersabar membeli masa mereka sendiri, mengurus modal politik mereka dan membuat peraturan. And last, still innovator. To find a sponsor and allies. Innovator still ni untuk mencari penaja ataupun sekutu-sekutu yang boleh membantu dalam urusan penajaan. Okay, we go to the next slide. Okay, for the next slide is spotting your soul of fire. When many organizations want to employ people who are easily bored to act without permission, are not capable, and do not allow instruction, it is important to recognize that ianya bermaksud apabila banyak organisasi ingin mengambil pekerja dengan cara yang mudah, ia bertindak tanpa kebenaran dan tidak berkemampuan, dan kemungkinan pekerja itu tidak boleh mengikut arahan, dan kerana faktor mengambil pekerja dengan mudah ni. Dan kita tengok poin yang pertama, change manager can be difficult, non-conformist maverick who take a risk and who do not always present themselves well in an employee select contact. Okay, pengurus perubahan boleh menjadi orang yang tidak sesuai, yang mengambil risiko dan tidak selalu menampilkan diri dengan baik dan pemilihan kerja yang kompleks. And lepas tu kita seterusnya kita tengok change managers are often regarded as troublemakers who break rule and they may be blamed when things go wrong. Okay, pengurusan perubahan ni sering dianggap sebagai pengacau lah dalam yang melanggar peraturan, dan mereka ni mungkin dipersalahkan semasa perkara yang mereka ni sering dipersalahkan ketika ada sesuatu yang silap telah berlaku. Dan yang terakhir sekali, an organization need a balance of personalities. Too many radical innovator can be just as ineffective as having too many conformists who do what they are told. Okay, organisasi memerlukan keseimbangan lah dalam kepribadian. Terlalu banyak innovator radikal boleh menjadi tidak berkesan, seperti banyak konformis yang berlaku apa yang disuruh, macam tu lah. Okay, we go to the next slide. Okay, this is last slide from me. Experience of many change manager. Okay, untuk experience of many change manager ni terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah challenging, stressful, high pressure, fast pace, high risk role. Dan yang kedua adalah need to be able to bounce back when plans go wrong and to preserve in spite of difficulties. Change manager, what kind of role is this? Okay, so yang untuk experience of many change manager ni, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah cabaran, tekanan tinggi, peranan berisiko tinggi. Yang kedua adalah perlu dapat ataupun perlu buat, kita perlu bangkit semula dan merancang apa yang telah salah kita lakukan, dan kita kena bertahan walaupun benda tu sukar untuk kita bertahan. Okay, so untuk experience of
many change manager ni terbagi kepada 2 saja. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. My name is Aisyah Raihana binti Abdul Rashid, metric number I183033439. Change management competencies. Change competency require a new attitude and approach. Individuals in a change competent organization define their job in relation to change. They value the ability to change as one of their primary responsibilities. They understand that change will occur, expect it, and effortlessly perform during and after the change. Competencies, iaitu kecekapan yang perlu ada pada seorang change manager ialah skills, knowledge, and other attributes. Kenapa perlu adanya hal ni? Sebab yang pertamanya, apabila buat perubahan, jika diuruskan dengan teruk, boleh menyebabkan kerosakan yang serius pada organisasi dan unit yang terlibat. Jika buat tanpa strategi, akan menyebabkan orang lain dibuang kerja. Kedua, walaupun kerja ni sering dilakukan oleh change manager dan external consultant, tapi apabila nak buat sesuatu perubahan, contohnya missionary, ianya akan juga melibatkan general manager dan functional manager. Functional manager ialah seperti HR, marketing dan accounting. Kalau general manager pula, general manager lah. Yang ketiga, setiap perubahan turut melibatkan kaki tangan di semua tahap organisasi. Ada 3 tahap, iaitu top level, middle level dan lower level. Contoh bagi top level ialah CEO ataupun director. Dan contoh bagi middle level ialah manager, dan contoh bagi lower level ialah staff ataupun employee. Kompetensi ni maksudnya memerlukan kemahiran dan pengetahuan di bawah kompetensi. We can choose between the 9 habits of successful change leaders yang dikatakan oleh Woodridge and Wallace 2002 and 10 Commitment of a Change Leader yang dikatakan oleh Causes and Posner 1995. Di dalam framework ni ada 2 isu asas. Yang pertama adalah change manager's role is a multifaceted one. Maksudnya, mempunyai peranan yang pelbagai. Yang kedua, change management roles make considerable demands on those who perform them. Maksudnya, change management ni merupakan tugas yang mana mempertimbangkan atas permintaan yang perlu dibuat. The Mabel Competency Model for the Top-Notch Change Manager. Interpersonal skill. Interpersonal skill are the behaviors and tactics a person use to interact with others effectively. Apabila melibatkan interpersonal skill, ia melibatkan orang yang bercakap dan orang yang mendengar. Dengan melibatkan 2 hal ni, barulah interpersonal skill tu akan berjaya. Di bawah interpersonal skill ni adalah keupayaan untuk menyatakan empati, iaitu memahami perasaan orang lain. Tanggapan yang positif dari orang lain. Contohnya, awak dapat mendengar komunikasi saya dengan baik. Jadi tanggapan awak, baiklah maksudnya. Awak dapat faham apa yang saya ingin sampaikan.
kejujuran kita dalam menyatakan sesuatu. Maksudnya kualiti kita dalam menyatakan sesuatu. Seterusnya, diagnostic skill. Diagnostic skill ni maksudnya bagaimana seseorang itu mengenali keupayaan untuk mengenal pasti apa masalah yang berlaku. Sebagai seorang change manager, bagaimana dia nak buat perubahan? Dia kena kenal pasti apa masalah yang terdapat dalam organisasi. Contohnya, gunakan sistem manual key in data dalam buku. Ini akan berkemungkinan besar buku tu akan hilang ataupun rosak. Jadi nak berubah kepada sistem yang lebih baik. Diagnostic skill ni ialah mempunyai pengetahuan tentang individu dan pembangunan organisasi. Keupayaan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan melalui interview, survei dan pemerhatian. Contohnya, nak buat pertukaran sistem. Tanya pada staf, adakah bersetuju ataupun tidak, ataupun bertanya melalui interview atau melalui pemerhatian yang pekerja tu boleh buat kerja ataupun tak, ataupun melalui survei seperti dalam form dan sebagainya. Seterusnya, initiation skills. Initiation skills ni bila dah kenal pasti masalah, kena ada inisiatif dan nak buat apa dan apa plan kita. Di bawah initiation skills ni adalah keupayaan untuk mempengaruhi orang lain dan juga bagaimana kita nak orang lain mempunyai kemahiran dan bagaimana kita nak meyakinkan orang di dalam organisasi tu untuk menggunakan perkhidmatan kita ataupun perubahan yang kita buat. Selepas kita dah buat perubahan, kita kena memberi tunjuk ajar apa perubahan yang kita buat, kenapa kita buat macam ni dan apa sebagainya. Seterusnya, organizational skills. Di bawah organizational skills ni adalah keupayaan bagaimana kita nak mencorakkan pembelajaran ataupun latihan, iaitu training yang diperlukan oleh pekerja. Keupayaan untuk mentadbir sumber seperti personal, bahan, jadual dan tempat latihan. The Buchanan Body Change Manager Competency Model. First, goals, iaitu matlamat. Sensitivity kepada perubahan, maksudnya dia mengetahui apa perubahan yang dia nak buat dari segi pengurusan, situasi market, situasi pasaran ataupun cara bagaimana nak mencapai matlamat dalam sesuatu projek. Apabila kita menjadi change manager, penting untuk kita ada kejelasan dalam menentukan tujuan dan bagaimana kita nak mencapainya. Bagaimana kita nak respon kepada sesuatu perubahan tu? Contohnya, kalau buat perubahan, mungkin perubahan dalam organisasi sahaja yang dibuat. Rupa-rupanya, ada juga perkara yang perlu tengok pada luar organisasi. Jadi, perlu ada satu sikap flexibility dan juga bagaimana menguruskan style management dan risiko. Seterusnya, roles, iaitu peranan. Di bawah roles ini ialah kemampuan membina pasukan untuk mengendalikan kerja berkumpulan secara efektif dan dapat memberikan tugas masing-masing dengan sebaiknya. Sebagai seorang manager, bukan hanya perlu ada networking dengan orang dalam organisasi sahaja, tapi
Bila melibatkan perubahan, perlu ada ramai orang yang kita boleh networking, iaitu berhubung untuk meminta pendapat, informasi yang berguna dan sebagainya. Oleh itu, kita akan ada idea yang banyak untuk mentadbir organisasi. Mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Contohnya, ada staf yang bermasalah. Tak boleh terus kita marah, tapi kena fikir dulu tindakan kita ni betul atau tak. Kena lebih sabar walaupun kita berada dalam persekitaran yang tak dapat kita anggarkan ataupun persekitaran yang sukar untuk hadap. Seterusnya, communication. Di bawah communication ni melibatkan bagaimana kita nak sampaikan maklumat secara efektif dengan apa perubahan kita nak buat, iaitu matlamat atau kerja atau tanggungjawab kepada rakan sekerja kita. Interpersonal skill, bagaimana kita nak berinteraksi dengan orang dalam pelbagai bidang, termasuk pemilihan, mendengar, mengumpulkan maklumat yang sesuai, mengenal pasti keprihatinan individu dan menguruskan mesyuarat. Personal enthusiasm, maksudnya mempunyai pendapat daripada diri sendiri tentang apa plan ataupun idea yang diperlukan. Merangsang motivasi dan komitmen pada mereka yang terlibat dalam proses perubahan. Contohnya, nak berikan training ataupun tambah pekerja. Seterusnya, negotiation, iaitu rundingan. Di bawah negotiation ini adalah mempunyai plan ataupun idea bagaimana nak bagi tahu pada orang lain tentang vision yang nak dibuat, iaitu tentang goals masa depan yang nak dibuat. Maksudnya kat sini nak berinteraksi dengan orang lain. Kena ada skill negotiate. Bagaimana kita nak mendapatkan sumber atau untuk perubahan prosedur dan menyelesaikan konflik. Contohnya, nak buat machinery. Yang pertama, kena ada mesin, iaitu sumber. Kedua, kena tahu mesin tu kita nak letak dekat mana. So, kena ada plan kat situ. Lepas tu, mungkin pekerja tak tahu bagaimana nak gunakan mesin. Jadi, kena selesaikan konflik tu. Seperti bagi training kepada pekerja. Seterusnya, managing up. Di bawah managing up ni adalah political awareness, kesedaran tentang politik. Maksudnya, bagaimana kita nak seimbangkan goals kita dengan kesedaran politik yang sedia ada sekarang. Contohnya, kalau nak buat machinery, apa tahap trend political awareness sekarang? Influencing skills, kemahiran mempengaruhi orang lain. Contohnya, buat perubahan tapi pekerja macam tak boleh go dengan perubahan tu. So, manager perlu mempengaruhi pekerja dengan memberitahu buat perubahan kerana apa, untuk mencapai matlamat apa, supaya pekerja lebih memahami. Helikopter perspektif. Daripada projek yang memerlukan masa yang cepat, yang memerlukan idea yang banyak, dia boleh lihat pada sudut pandang yang lebih luas. Bagaimana perubahan ataupun perubahan projek tu dia nak buat. Maksudnya, sesuatu yang kecil tu dia akan pandang pada sudut yang lebih luas. Hi, Assalamualaikum. My name is Rosha Mimi Nadia binti Abdul Rahim. ID matric I91033753. Next, I will explain the CMI Change Manager Master Level Competency Model. You guys can go and check on page 400. The table 12.5 summarizes the third Change Manager Master Level Competency Model developed by the Change Management Institute (CMI), the global not-for-profit organisation headquartered in Australia. This model identifies 12 skill areas with up to 6 capability for each heading, with over 50 capabilities in total.
This model relates to the full-time professional manager heading up to or working in a specialist corporate unit or hired as an external advisor or consultant. The CMI model also emphasizes a more strategic perspective, expecting the master change manager to have environmental knowledge. For this slide, I will explain first 5 skill area. We have facilitating change, principle of change, the environment, principle focus, readiness, culture awareness. Culture awareness is able to identify both the overt and covert culture of the organization and its influence of the change, design approach and plans with an awareness of prevailing cultures. Next, strategic thinking, vision, access, readiness, iaitu vision mereka ialah untuk menilai kesediaan. And then strategic view, sustainable outcome, recognize the need for integration across multiple change programs and projects that will impact common stakeholders, build lasting solution owned by the business which take account of other current and future change in the business. And then thinking and judgment is the application of logic and thinking processes to analyze solution and problem so as to design effective solution. The capability is analytical thinking, holistic perspective and decision making. Influencing others, customer or stakeholder focus, professional present is to gain all parties' acceptance and support. Then networking, display in an ability to influence others' organization using interpersonal skill. Next, coaching for change, the preparation of the manager and workers for change through coaching in managing change skills and the building of organization capability for the future. Next, I will explain another 4 skill area. We have project management. Plan development is the application of knowledge, skill, tools or technique to project activities in order to meet or exceed the stakeholder needs or expectation for the project. So they need to have capabilities in monitor and manage the process. And then communication, relationship building through oral and written communication. Relationship building means understand collaboration and develop and how to develop it in the relationship. Self-management, personal responsibility, prioritization and time management. Personal responsibility means assume accountability for a role, consistently aiming for high performance, accept responsibility for their own action, failure, success and choices. Then resilience, flexibility, emotional intelligence. And facilitation, meetings and workshop. Design, participatory environment that is able to create and sustain a participatory environment to gain involved or participation in a group. Then structure, we have agenda, physical environment, then process, facilitation tools, inclusion, time and timing. This is the last slide for the competency model. We have professional development. Professional development is the capabilities in continued effort to gain more knowledge, develop more effective skills and promote the profession in the change management. And then specialist expertise, learning and development, needs identification, that is training plan. Needs identification means ensure the learning and development needs of each audience group impacted by change are identified. Then solution delivery, evaluation, to ensure result of training are evaluated and provide reports to the manager or stakeholder. Next, lastly, specially expertise communication. Needs identification, solution design and development, solution delivery, evaluation. Identify the communication needs of each stakeholder group impacted by changes in conjunction with business owners and subject matter experts.
Based on the CMI model, Table 12.6 identifies 2 or 3 key competencies that are particularly relevant to each other of 6 images in the change management. For the writer, the soundbite is this is what is going to happen. Ini adalah perkara yang akan terjadi. Approach to change yang mereka akan gunakan ialah management choice, command and control. And then the key competencies yang diperlukan adalah strategic thinking and facilitating change. Next, the navigator. The soundbite is I will tell you what I would like to happen. Pendekatan yang perubahan yang digunakan ialah plan with care but expected the unexpected. Iaitu plan ataupun merancang dengan berhati-hati tetapi menjangkakan apa yang tidak dijangkakan. Key competencies yang diperlukan adalah facilitating change and project management. Next, caretaker yang menggunakan soundbite let us explore what might be possible. Pendekatan yang digunakan ialah accept the force of external and adapt as necessary. Dia akan gunakan apa saja faktor luaran, perkara yang di luar organisasi yang menjadi paksaan dan menjadikan ia sebagai satu keperluan untuk organisasi mereka. Key competencies ialah thinking and judgment and how to influence others. Okay, next image is coach. How can we develop capability to deal with change? Approach yang digunakan adalah dia akan shape systematic capabilities, iaitu mereka akan membentuk satu keupayaan yang lebih sistematik dari segi nilai kemahiran drill to respond effectively to change. The key competencies ialah coaching for change and influencing others. Next, interpreter. We need to think differently about this. Kita perlu berfikir sesuatu yang berbeza tentang perkara ini. Okay, the approach is managing meaning through interpretation that explain and convey understanding. Memberi makna apa saja yang mereka buat dan menerangkan agar mudah dipahami oleh orang lain. So, the key competencies must be communication and learning and development. Lastly, we have image of nurturer. Ia adalah this is everybody's problem. How we will fix it. Yang bermaksud ini adalah masalah semua orang, bagaimana kita perlu menyelesaikannya. Pendekatan yang digunakan ialah develop resilience, encourage involvement, continuous learning and self-organizing. And its key competencies is facilitation, learning and development, communication. Next, a counter view, the role of intimidation. The leader who rule through intimidation can have a great deal of political intelligence, which can be just as important as emotional and social intelligence in achieving the company vision. The slide shows 4 tactics of intimidation. We have get up close and personal, get angry, keep them guessing, and lastly not it all. For the get up close and personal, ia berfungsi secara berkonfrontasi secara berhadapan, mencerobohi ruang privasi secara ejekan dan memprovokasi. Seterusnya, get angry, call porcupine power. This involve the calculated loss of temper. Ia menggunakan kemarahan untuk membantu the intimidator tu menang. Then keep them guessing. Intimidators preserve an air of mystery by maintaining deliberate distance. Lastly, know it all. Informational intimidators yang kelihatan seperti mereka mempunyai semua fakta dan mengetahui segala fakta. Hello, back to me. Political skill and change manager. What is politics actually? Politics is individual or group behavior that is informal
ostensibly parochial, typically divisive, and above all, in the technical sense, illegitimate, sanctioned neither by formal authority, accepted ideology, nor certified expertise. And what about political skill? Political skill is an interpersonal style construct that combines social astuteness with the ability to relate well and otherwise demonstrate situationally appropriate behavior in a disarmingly charming and engaging manner that confidence, trust, sincerity, and genuineness. Okay, so now we go through to the 4 key dimensions in political skill. The social astuteness, interpersonal influence, networking ability, and apparent sincerity. So, social astuteness adalah keupayaan yang mana kita nak observe ataupun understand apa behavior individu tu, apa motif individu tu. Okay, manakala interpersonal influence pula adalah keupayaan bagaimana kita nak mempengaruhi orang lain untuk influence others in a compelling way, dengan cara yang menarik. Okay, manakala networking ability pula adalah keupayaan bagaimana kita nak membina hubungan yang baik sama ada di dalam organisasi mahupun di luar organisasi. Apparent sincerity adalah bagaimana kita nak menjadikan diri kita sincerity, menjadikan diri kita lebih openness ataupun honest. Itu adalah dimaksudkan dengan apparent sincerity. So next is the conclusion. The conclusion from using 4 key dimension. Tadi kita dah terangkan tentang 4 key dimension tu apa. So, apa pula kesimpulan yang boleh dibuat apabila kita menggunakan 4 key dimension tadi tu? Yang pertama, political skill correlates with measure of self-monitoring and emotional intelligence. Yang kedua, those who score high on political skill display less anxiety and are less likely to perceive stressful even as threatening. And then political skill is not correlated with general intelligence. Political skill predicts job performance and subordinate evaluation of leadership ability. And last is the dimension of political skill related more strongly to performance rating is social astuteness. Okay, so now we go through to the categories of political tactics. Do you know about the political tactics? Political tactics adalah mengenai tingkah laku yang digunakan oleh social actor untuk kepentingan diri sendiri. Okay, yang pertama adalah image building. Image building ni ia berkaitan dengan appearance, dengan penampilan kita. Yang kedua adalah information game. Information game pula, mereka akan menyembunyikan maklumat untuk membuatkan orang itu seperti bodoh, seperti tidak mengetahui apa-apa langsung mengenai maklumat itu. Yang ketiga adalah structure game. Structure game ni dia akan menghapuskan perkara-perkara yang lama, lepas dia bertubuhkanlah perkara yang baru. Seolah-olah perkara yang lama telah tiada. Dia buat strategi baru dekat situ. And then adalah scapegoating. Scapegoating ni adalah berdasarkan faktor. And then adalah alliances. Alliances ni adalah dia more kepada secret lah, rahsia. Rahsia yang mana bagaimana dia ada rahsia tu dan dia boleh influence orang lain. So next is for the political tactics, networking. Networking ni sebagai contoh. Kalau saya nak berurusan dengan orang, saya kena ada perhubungan yang baik. Lagi-lagi kalau kita berada di dalam bahagian politik. So maybe saya akan ajak orang to dinner, ajak orang to breakfast ataupun lunch. Maka dekat situ kita akan mendapat satu situasi yang baik untuk kita berkomunikasi. And then compromise, rule game, issue selling and dirty tricks. Kalau dirty tricks ni kita boleh katakan dia sebagai blackmails. Dia menggunakan next is developing change management expertise. Under developing change management expertise, we have career move, repositioning, the politics, the strengths, the gaps and the action.
Okay, for the career move ni maksudnya kita kena mengetahui tahu bahawa untuk menjadi change management bukanlah satu perkara yang mudah. Kita kena kenal pasti sama ada diri kita ini mempunyai ciri-ciri yang diperlukan ataupun tidak untuk menjadi seorang change manager yang efektif. Seperti kalau jadi change manager ni, kita kena menjadi seorang yang sabar. Kita boleh sabar terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi. Kita merupakan orang yang jujur untuk bekerja, ikhlas bekerja. Kita boleh tanggung kepada risiko. Itu kita kena kenal pasti. Sama ada kita punya ciri-ciri ini lebih kepada desirable ataupun undesirable. Okay, next is repositioning, the politics, the strength, the gaps and the actions. Okay, now we go to the journal literature review. The first journal, the title of the first journal is Career Success Implication of Political Skill. In this journal, membincangkan tentang political skill. Apa perkara political skill yang dibincangkan di dalam jurnal ini? By Ferris et al. 2007, political skill represent the ability to change, keupayaan untuk berubah dari segi satu situasi dan kita mempengaruhi orang lain dalam tempat kerja untuk mencapai kepada tahap objektif yang kita inginkan di dalam situasi tersebut. Dan pula di dalam jurnal ini juga by Ferris Davidson 2005 suggested that politically skilled individuals are those who excel in networking ability, yang mempunyai keupayaan dari segi networking, demonstrate appearance sincerity and are able to influence others interpersonally, are social astute. And di dalam jurnal juga membincangkan 4 key dimension tadi. Apa 4 key dimension kita tadi ya? Networking ability, interpersonal influence, social astuteness, and appearance sincerity. Seterusnya, di dalam jurnal yang sama juga, kita keluarkan 2 perkara yang diterangkan di dalam jurnal tersebut yang di bawah 4 key dimension. The first is by Ferris Treadway membincangkan networking abilities adalah refers kepada ability develop friendship and build strong beneficial alliances and coalitions. And Ferris Treadway pula juga mengatakan social astuteness refers to the ability to correlated social interactions, not accurately interpret their behavior as well as what of others in social astuteness. So, the last is conclusion. Kita dah sampai ke penghujungnya. Conclusion ni adalah change management is used for one reason, to ensure business success. Without change management, the risk of missing project objective, losing productivity, or complete project failure at all increase and threaten a business future. Kita sudah mengetahui bahawa change management ni kita mestilah nakkan satu kejayaan terhadap perubahan yang kita buat. Maka apabila kita menjalankan perubahan, kita perlunya ada strategi. Kita perlu fikir tentang apakah cara ataupun teori yang kita hendak gunakan ataupun kaedah-kaedah yang kita perlu pertimbangkan. Barulah perubahan yang kita buat lebih mempunyai flow dan lebih mencapai kepada arah strategi, KPI, goal ataupun objektif. And then, driving conclusion as a result of change management is not an easy task. Yes, untuk melakukan perubahan sebenarnya bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Sebab kita berhadapan dengan risiko. Kita berhadapan dengan bajet segalanya. So, sebagai contoh, kalau dikatakan perubahan yang kita buat tu gagal, maka yang akan dipersalahkan juga adalah change manager. And then, there are a lot of things to take into consideration. Pelbagai perkara yang perlu kita pertimbangkan that will lead to the eventual creation of conclusion that transpire during the change process. So, here are the references that we use, such as from the textbook, from the website, and also from the ebook. So, that's all from our group. Thank you and Assalamualaikum.